नमस्कार दर्शक बंधु आज एक नुआ भिडियो आपण मानकु स्वागत। आशा करुँची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। आसंतु आज भिडियो रे आमे केते गुड़िए सुस्थ रहिबार टिप्स गुडी को जानिबा। प्रथम टिप्स टी हैला निज हाथ रे कपड़ा सफा करंतु और धुअंतु, यह द्वारा डिप्रेशन कम होइथाय। 2 नंबर हेल्थ टिप्स खाइबा एवं पीबार कोनोसी भी जिनिस अधिक गरम जदि अछि ताहले प्लास्टिक डबारे ढालंतु नाही। एथिरे कौन होबो ना कैंसर हेबार आशंका 2 गुण बढ़ी जीवो। 3 नंबर जदि आपणक पेटर चर्बी को तरल करबा पई चाहुचंदी, माने जदि आपण माने पेट कम करबा पई चाहुचंदी ताले रुटी सहित प्याज खांतु एवं पानी सहित लेंबू चिपुड़ी की पियंतु, माने लेंबू पानी पियंतु। दिन को 2 थर खांतु एवं राति रे खाद्य खाइबा पूर्व गोटे ग्लास नख उषुम पानी पियंतु। आपण मानक पेट चर्बी बहुत जल्दी तरल जीव। 4 नंबर खजुरी खांतु, यह हृदय एवं किडनी को ताकत रखि थाए, सुस्थ रखि थाए एवं अंटा जंत्रणा मध्ये आराम मिली थाए। 5 नंबर जो लोक मानकर अधिक समय बसिबारे बीती जाउची, किछि चलाबुला करंतिनी तो किछि भी परिश्रम करंतिनी, से मानको पैरालिसिस हेबार आशंका बहुत थाए। दर्शक बंधु आपण मानकर नाटा कौन एवं आपण माने क्यों जिल्ला हेबे ये वीडियो को देखुछन प्लीज कमेंट लिखंतु। 6 नंबर काम कला बेले अचानक मुंड जंत्रणा हेले टिके लूण चाटी दियंतु। 7 नंबर स्ट्रॉबेरी जूस पीले रक्त सफा होता है। 8 नंबर खाद्य खाई सारिबा परे पानी पीले मनीषर हजम सठिक रे होई न थाए, तेणुकरी खाद्य खाइबार अध घंटा पर पानी पियंतु। खाद्य बढ़िया से हजम हो एवं बहुत सारा बीमारी आपण माने बंचिकी रहिबे। बासी रुटी खाइले दिमाग तेज होता है। दर्शक बंधु जो मैंने वीडियो को लाइक करना प्लीज लाइक कर दिंतु, कारण आपण मैंने लाइक करदे बहुत ही खुशी लगे सुंदर सुंदर कमेंट पढ़ी। किंतु जदि आपण मैंने फल खाऊँ ताहले पेटर चर्बी कंट्रोल रही है आ पतला मध्य हेबे। मेथी तरकारी खाइले अंटा जंत्रणा दूर होता है। सुगर बीमारी पे बहुत फायदा मध्य होता है। मेथी शाग खातु। ओके। 12 नंबर शिमला लंका हृदय पे बहुत ही फायदा होता है। 13 नंबर जो लोक मानकर हजम शक्ति कमजोर से माने कदली खातु, यह द्वारा कफ होता है। 14 नंबर जुआनी को टिश्यू पेपर रे गुड़े की सुंघंतु, मुंड जंत्रणा आराम मिलिबो। 15 नंबर कदली और लस्सी को एका संगे खातु नाही, एथिरे पेट जंत्रणा होता है एवं हजम भी ठीक से होई न थाए, पेट खराब मध्य होता है। दर्शक बंधु आपण माने जो माने वीडियो टी देखुछंती आपण मानकर सुंदर नाटे कौन दिया जाइछि एवं क्यों जिल्ला देखुछंती लिखंतु। सकाळु चा बदल आपण माने जदि पइड पानी पीबे ताले यह शरीर पई बहुत लाभदायक होता है। पइड पानी गुड़ और धनिया को मिसेकी पीले परिस्रा पड़ा दूर होता है एवं परिस्रा मध्य भलरे होता है। पइड पानी गर्भवती महिला मानक पई बहुत ही उपकारी होता है। पइड पानी हार्ट पाई, लिवर एवं किडनी ये सब रोग मानक पई बहुत ही लाभदायक होता है। आ जो माने पतला हेबाक चाहते से तो निहाती भाव में पइड पानी पियंतु, कारण पइड पानी पीले आम शरीर हाइड्रेट मध्य रही है, स्किन ग्लो करता है। पइड पानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पइड पानी डायबिटीज रोग पाई भी बहुत लाभदायक होता है। जदि आपण माने पइड पानी को मुहरे लगाउछंती तारे मुहरे हेउथिबा व्रणर समस्या को मध्य दूर करता है। पइड पानी त्वचार जेकोसी भी समस्या को मध्य दूर करता है। आपण मानकु मु एते पइड पानी रो फायदा विषय कहूँ, आपण माने निहाती पियंतु। पइड पानी को दिन को 2 थर मुहरे लगेले कुंचन समस्या दूर होता है। पइड पानी मस्तिष्क पाई बहुत भल होता है एवं ओजन कमेवा पाई मध्य पइड पानी बहुत ही सहाय्य करता है। पइड पानी पीवा द्वारा त्वचार अधिक सुंदरता बढ़े थाए। पइड पानी पीले भल निद हेबारे सहाय्य करता है। जदि आपणकर ब्लड प्रेशर लो रहुची तो प्रत्येक दिन 3टी गोलमरीच सहित 21टी किसमिस दाना सेवन करंतु। 80% जंत्रणा 1 ग्लास उषुम पानी रे पीले ठीक हो जाए। जदि चुट्टी बेसी झड़ुची तो लिंब पत्र रस को चुट्टी लगांतु।
10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚୁଟିକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଚୁଟିରେ ରୁପି ମଧ୍ୟ ହେବେନି, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହେବେନି। ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲେ ଗୁଜୁରାତି ଓ ଲବଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବେକ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ସେ ଯେଉଁଠି କଳା ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଆଳୁ ରସ ଲଗାନ୍ତୁ, ବେକ ପୁରା ସଫା ହୋଇଯିବ। ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ଖାଇବା ପରେ 3ରୁ 4ଟି ମୋଟା ଗୁଜୁରାତି ଦାନାକୁ ଚୋବେଇକି ତାପରେ ହାଲକା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପେଟ ପୁରା ହାଲକା ଲାଗିବ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 3ଟି ନହେଲେ 4ଟି ଅଖରୋଟ ବତୁରେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକାରକ ଘିଅ ନା ତେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା। ଘିଅ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ୱାଦ ଅଛି ଯାହା ଭୋଜନରେ ଗଭୀରତା ଏବଂ ବିବିଧତା ଯୋଗ କରିଥାଏ। ଘିଅ ହଜମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଦେଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ଗୁଣ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍। ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ର ଉପକାରିତା। ଅଲିଭ୍ ତେଲରେ ଅନେକ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଥିବା ଭଳି ପଲି ଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ। ଏହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ମୁକ୍ତରେ ରେଡିକାଲ୍ସ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା କର୍କଟ ଏବଂ ଆଲଜାଇମର ଭଳି କ୍ରନିକ୍ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଲିଭ୍ ତେଲରେ ହାଲକା ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଅଛି, ଯାହା ସାଲାଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନଖ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଛି ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଥାଇରଏଡ୍ ହେବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ସକାଳୁ ବ୍ରସ୍ କରିବା ସମୟରେ ପେଷ୍ଟରେ ଟିକେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ହଳଦିଆ ଓ ଅପରିଷ୍କାର ଦାନ୍ତ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ସପ୍ତାହକୁ 2ରୁ 3 ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାନ୍ତି ଆସୁଛି ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ଲୁଣ ସହିତ ଚାଟନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏମିତି ଚୁଷିବା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ତି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସିଗାରେଟର ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡାଲଚିନିର ଟୁକୁଡ଼ା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁଷନ୍ତୁ। ଘି କୁଆଁରୀର ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ରକ୍ତର କମି ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ଯାହାର ରକ୍ତର କମି ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣି ନ ପିଇକି ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଟମାଟୋ ଖାଇଲେ ବିମାରୀ ହେବାର ସଙ୍କଟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁହଁର ଚମକ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ ଚେହେରାରେ ଗ୍ଲୋ ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ। ରାତିରେ ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇଲେ ଲିଭର ବିମାରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯାହା ଖାଇଥିବେ ତାକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦିନରେ 3ରୁ 4 ଥର ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପେଟର ଯେଉଁ ଭାରିପଣ ଲାଗେ ତାହା ଅନୁଭବ ହେବନି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10ଟି ପୋଦିନା ପତ୍ର ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ପାଣିକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିପ୍ସ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ 1 ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ରୂପରେ କରିବେ ତାହେଲେ ବଦହଜମି ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ଯଦି ହେଉଛି ହଜମ ହେଉନି ଖାଇବା, ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରକାର ସମୟରେ ନିହାତି କାମ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଥରୁଟିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।